अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। बाकी मैं आपको बता दूं अभी भी मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं और मेरे बेबी को हुए तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन से इधर हॉस्पिटल में है और बेबी को नर्सरी में रखा हुआ था, लेकिन कल उन्होंने जो है ना डॉक्टर ने बेबी को रूम में शिफ्ट कर दिया है मदर के पास। तो आप लोग जानना अगर चाहते हैं कि 8 दिन से मैं इधर हॉस्पिटल में क्यों हूँ, इसकी क्या वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये कौन सा हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या सर्विसेज हैं, किस तरह दी जाती हैं, ये चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे इस व्लॉग में स्पेशल आप जानेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो वहाँ पर कितने अखराजात आ सकते हैं। मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा कितना खर्च आया। तो दोस्तों, ये हूँ मैं उस हॉस्पिटल के सामने, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसका कंप्लीट विज़िट भी करवाता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे जाके आपने कहाँ से किस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको तकरीबन सारा नॉलेज यहाँ से मिलेगा। जैसे ये बैक साइड पे देख सकते हैं आप मेरे, ठीक है, ये अभी एंट्रेंस है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। जी हाँ, तो ये बात है 8 अप्रैल वेडनेसडे का दिन और दिन के 2 बजे का टाइम था। मैं इस हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ। इस हॉस्पिटल का नाम है ज़ुबैदा इरशाद हॉस्पिटल। ये मुल्तान के अंदर अवान चौक के पास है। जैसे हम इंटर होते हैं तो ये आपको साइड पे रिसेप्शन दिखाई दे रही है, लेकिन हम सीधा जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेसर डॉक्टर शहद राव। तो यहाँ पे होते हैं ये आदिल भाई। तो आदिल भाई से हम नंबर लगवाते हैं, उनको अपनी फाइल देते हैं, क्योंकि पहले भी हम यहाँ से रेगुलर चेकअप करवा रहे थे। और डॉक्टर शहद राव साहब का कमरा ये आपके सामने है और साइड में यहाँ पे पेशेंट बैठती हैं। तो हम भी बैठ गए और मिसेज़ का जो है ना पहले लेडीज़ डॉक्टर नर्सेज ने कंप्लीट चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब को फाइनल रिपोर्ट दी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब मुझे अंदर बुलाते हैं। जैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि माँ के अंदर बेबी को फीड नहीं जा रही है और बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा, तो इस टाइम पे हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर अभी हम 1 वीक या 10 दिन का सब्र कर लें तो इसके बाद क्या पता बेबी का वज़न बढ़ जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि अब मदर की जान को भी ख़तरा है और बेबी की जान को भी ख़तरा है। फिर मेरा सवाल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मदर का बीपी हाई है और दूसरा बच्चे की कंडीशन भी इस तरह की है। और इसके साथ ये भी कहते हैं कि ये डिलीवरी हम 20 दिन पहले कर रहे हैं और बेबी को यहाँ पे 1 वीक 10 दिन रखना भी पड़ेगा नर्सरी के अंदर। तो ये डॉक्टर साहब से सुनने के बाद मैं और मेरी मिसेज बहरा जाते हैं। तो फिर मैं और मेरा बड़ा भाई रिसेप्शन पे जाते हैं। वहाँ पे हमें बताते हैं कि ऑपरेट का इतना खर्चा है और फिर वार्ड में शिफ्ट होने का या स्टैंडर्ड रूम का या डेलेक्स रूम का जो सबसे अच्छा है उसका इतना खर्चा है, और नर्सरी में बेबी को रखने का इतना खर्चा है। बाकी मेडिसिन का हो गया, टेस्ट होगा, सारा कुछ वो हमें बताते हैं कि ये इतना इतना खर्चा होगा। तो हम रिसेप्शन पे ऑपरेट की और सबसे अच्छा रूम जो डेलेक्स रूम है उसकी पेमेंट करके आ जाते हैं। तो फिर यहाँ से होते हुए हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और यहाँ पर रिसेप्शन पे अपनी फ़ाइल देते हैं। वो हमें रूम की कीज़ देते हैं, तो हम अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम रूम में शिफ्ट होते हैं तो थोड़े से टाइम के बाद मिसेस को लेने के लिए व्हील चेयर ले आते हैं, उस पे बिठा के ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। तो खैर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। हम कुरान पाक की तिलावत दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। तो 4:45 पे एक नर्स आती है, मुझे कहती है कि आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। तो जैसे मैं जाता हूँ डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है माशाल्लाह, और बेबी की मदर भी ठीक है और हमें बेबी को अभी नर्सरी में रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा वीक है। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, भाई को, सब घर वालों को बताता हूँ। रिसेप्शन से नर्सरी की फ़ाइल बनवा कर नर्सरी में सबमिट करता हूँ। अपनी बेबी को देखता हूँ जिसको इनक्यूबेटर के अंदर नर्सरी में रखते हैं। फिर मिसेस को आईसीयू के अंदर जाके मैं देखता हूँ, ड्रिप्स इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, बीपी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। थोड़ा बीपी हाई होता है तो जैसे मिसेस होश में आती हैं सबसे पहले कहती हैं कि मेरा बेबी कहाँ है। तो
آخرکار الحمدللہ 12 بجے رات کے مسز کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے اور ان کو روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن میری امی اور باقی فیملی والے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں میری بھتیجی جو مجھ سے بڑا بھائی ہے، اس کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ خوشی منا رہی ہے ہاسپٹل کے اندر ہی۔ تو اب میں آپ کو مین چیزیں اور ہاسپٹل کے ایباؤٹ، خرچے کے ایباؤٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ باقی لیبارٹری کے اندر جا کے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے۔ تو سارے ٹیسٹ یہاں سے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب لیبارٹری سے باہر آ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکس رے روم ہے۔ ایکس رے روم کے اندر یہ حمزہ بھائی بیٹھے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ایکس رے روم کا بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، یہ آپ مشینز دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فارمیسی کی طرف۔ ساری میڈیسنز یہاں پہ مل جاتی ہیں۔ تو پیشنٹ کے لیے یا بیبی کے لیے جو بھی میڈیسن یوز ہوتی ہیں، اس کی 2 سلپ ہوتی ہیں۔ ایک سلپ پہ سائن کرواتے ہیں، دوسری سلپ جو ہے نا وہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو پھر بعد میں آ کے یہاں پہ ہم پیمنٹ کرتے ہیں، اسی دن کریں یا دوسرے دن کریں، وہ آپ کی مرضی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ جو سلپ میڈیسن کے لیے دیتے ہیں نا، ان کو آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنا ہے، اور ڈیلی کا دیکھنا ہے کہ ڈیلی کی کتنی سلپ آپ کے پاس آئی ہیں، کتنی میڈیسن لگی ہیں، پھر آپ نے جا کے فارمیسی میں وہ میچ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا پیشنٹ کچھ دن یہیں ہاسپٹل میں ہے یا آپ کا بیبی نرسری میں ہے، تو آپ نے ریسیپشن پہ آ کے ڈیلی کا یا 2 دن کے بعد لازمی آپ نے جا کے اپنا بل دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پے کرتے جانا ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، بعد میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کون سا بل ہے، یہ کہاں سے میڈیسن ہے، یہ کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ریسیپشن پہ آپ نے خود ہی سروسز کو دیکھ کر پیمنٹ کو دیکھنا ہے، میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی میں آپ کو بتا دوں، اب بات کرتے ہیں پیمنٹ کی کہ کتنا خرچہ آیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپریٹ ہو گیا، اس کے ساتھ جو اچھا روم ہے ڈیلیکس والا وہ ہو گیا، جہاں پہ مسز 2 دن رہیں۔ اس کے علاوہ مسز کی میڈیسن ہو گئیں، یہ تقریباً 1,60,000 کے قریب خرچہ آیا۔ ہاں، اب اس میں اگر میڈیسن کم لگتی ہیں تو کم خرچہ آ سکتا ہے، میڈیسن زیادہ لگتی ہیں تو زیادہ خرچہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ وارڈ میں جانا چاہیں تو وہ کم خرچہ ہوگا، اگر اسٹینڈرڈ والا روم لینا چاہیں تو اس کا کم خرچہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیبی کے نرسری کا جو خرچہ ہے وہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں تقریباً 2 لاکھ کے قریب، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ چیزیں بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بیبی کو وینٹیلیٹر میں رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، انکوبیٹر میں کتنے دن رکھا گیا، آکسیجن کتنے دن لگی نہیں لگی، اس کے علاوہ بیبی کے ٹیسٹ ہو گئے، ڈاکٹر کے وزٹس ہو گئے، میڈیسن ہوگی، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ مطلب ہے ہر پیشنٹ کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایٹ دی اینڈ میں ڈاکٹر شہد راؤ صاحب، ڈاکٹر اویس رومی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پوری مینجمنٹ کا، سٹاف کا، اپنے سب گھر والوں کا، مسز کی فیملی کا، اپنے ریلیٹیوز کا، اپنے سب دوستوں کا جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا، وہاں پہ میرا ساتھ دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ ہاں، باقی کسی بھی آڈینس کو کوئی بھی کویشچن اگر پوچھنا ہے، اس ہاسپٹل کے اباؤٹ انفارمیشن لینی ہے، تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، آپ وہاں پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔